جی السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر ناظرین آج وہ کچھ ہو گیا ہے جس کا کئی سالوں سے ہر پاکستانی فین شدید انتظار کر رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین، نئی صبح، نیا دور اور سب سے بڑھ کر نیا کوچ شعیب اختر۔ جی ہاں ناظرین، وہی شعیب اختر جنہیں دنیا راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے جانتی ہے، انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کے بیٹسمینوں کے دلوں میں خوف بٹھا رکھا تھا۔ اب وہ بندہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کمان سنبھال چکا ہے، اور ناظرین آتے ہی انہوں نے ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ یقین مانیں آپ کو سن کر جھٹکا لگے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے پی سی بی چیئرمین محسن نقوی سے ایک ایسی شرط بھی رکھی ہے جس کا آپ کو آگے جا کر بتاتے ہیں، اور جسے محسن نقوی صاحب نے مان بھی لیا ہے۔ کپتان سمیت 8 بڑے بڑے کھلاڑیوں کو ٹیم سے ناظرین باہر کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اس لیے بڑا ہے کہ پاکستانی ٹیم پچھلے کچھ سالوں سے ایک عجیب سی بے چینی سی صورتحال کا شکار تھی۔ کھیل رہی تھی مگر جیتنے کی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاکستانی کھلاڑیوں میں جیتنے کی طلب ہی نہیں ہے۔ میچ ہار جاتے تھے تو لگتا تھا کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور جیت بھی جاتے تو بھی وہ مزہ نہیں آتا تھا جو ایک جارحانہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہوتا تھا کبھی۔ لیکن آج ناظرین پہلی بار ہے کہ انڈیا سے بدترین شکست کے بعد کوئی ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے، کیونکہ انڈیا سے ملی ذلت امیز شکست نے ایک تبدیلی کا دروازہ کھول دیا ہے پاکستانی ٹیم میں، اور یہ تبدیلی کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ بہت بڑے پیمانے پر سامنے آئی ہے۔ ناظرین سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کپتان سلمان علی آغا کی، جنہیں زبردستی قیادت تھوپی گئی تھی جن کے اوپر، اور وہ نہ تو کپتان رہے اور نہ ہی ان کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، انہیں نہ صرف ٹیم سے باہر کیا گیا ہے بلکہ ان کی کپتانی بھی لے لی گئی ہے، اور ناظرین یہ فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ نہ ان میں قیادت کا کوئی کرشمہ تھا اور نہ ہی وہ پلیئرز کو اپنے ساتھ ملا سکے۔ اگر ان کی خود کی کارکردگی ناظرین ایشیا کپ میں دیکھی جائے، 7 اننگز میں سلمان علی آغا نے صرف 72 رنز بنائے ہیں، ان کا سٹرائک ریٹ تقریباً 81 رہا ہے، اور ان کی ایوریج تھی 12 رنز، یعنی 12 سکور کر کے وہ ایشیا کپ میں ہر میچ میں آؤٹ ہو جاتے تھے۔ تو اس قسم کی پرفارمنس رکھنے والا بندہ کیسے ٹیم میں ہو سکتا ہے، اور وہ بھی T20 کرکٹ، ایسی کرکٹ جہاں نہ لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بس آتے ہی مار دھاڑ شروع کرو، ایک جارحانہ پلیئرز کے طور پر وہاں پر آپ کو کھیلنا ہوتا ہے، اور اس ٹیم کا ناظرین سلمان علی آغا کو کپتان بنا دیا گیا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ناظرین سلمان علی آغا خود نہیں آئے تھے بلکہ انہیں ایک لابی کے تحت ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، اور پاکستانی ٹیم کو تاکہ ستیہ ناز کیا جا سکے، اور خاص طور پر بابر اعظم اور محمد رضوان کو سائیڈ لائن کیا جا سکے۔ لیکن اب شعیب اختر نے آتے ہی اس لابی کو صاف کر دیا ہے۔ شعیب اختر نے سب سے پہلے ایک بات صاف کہہ دی ہے ناظرین کہ پھٹا سسٹم اب ختم ہوگا، یعنی وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ کر پرچیاں بھیجتے تھے، ٹیم سلیکشن میں گھپلے کرتے تھے، اب وہ نہیں چلیں گے، کیونکہ اصل مسئلہ ناظرین کھلاڑیوں کا نہیں ہے۔ کھلاڑی جو سلیکٹ ہوگا اس نے پرفارم کرے یا نہ کرے وہ میچ کھیلے گا اور وہ ٹیم کا حصہ ہوگا۔ اصل مسئلہ ان پیچھے بیٹھے ہوئے اس سسٹم کا ہے جس کے تحت یہ پرچیاں آگے بھیجی جاتی ہیں۔ تو اب شعیب اختر نے وہ کہا ہے کہ اب وہ یہ چلنے نہیں دیں گے۔ اگر وہ لوگ رہیں گے تو شعیب اختر پھر پاکستانی ٹیم کا کوچ نہیں ہوگا، یہ ان کا پہلا مطالبہ تھا، اور پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے اس بات پر ہاں بھی کر دی ہے۔ اب چاہے کسی کو کرکٹ آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن یہ بات اب سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ اب پرچیوں پر نہیں بلکہ میرٹ پر چلے گی۔ چلیے ناظرین اب بات کرتے ہیں ان کھلاڑیوں کی جو ٹیم سے باہر کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین جیسے آپ کو بتایا سلمان علی آغا جن کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد ناظرین دوسرے نمبر پر سائم ایوب ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہی سائم ایوب جو ہم سب کا کچھ عرصے تک ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھی اس نوجوان پلیئر سے، لیکن ایشیا کپ میں جس طرح انہوں نے بیٹنگ سے تمام تماشائیوں کو مایوس کیا وہ سب کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ سائم ایوب پچھلے کچھ عرصے سے مستقل پلینگ 11 کا حصہ بنے رہے تھے، مگر اب انہیں بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دیکھا جائے تیسرے نمبر تو وکٹ کیپر بیٹسمین محمد حارث، جنہیں وکٹ کیپر کے طور پر بھی آزمایا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ فائنل میں انہوں نے ایک رن آؤٹ بھی مس کیا۔ اس کے بعد انہیں اوپنر بھی آزمایا گیا، 1 ڈاؤن بھی انہیں بھیجا گیا، انہیں 5ویں 6 نمبر پر بھی بھیجا گیا، لیکن وہ تواتر کے ساتھ مسلسل ناکام ہوتے گئے، تو اس لیے اب انہیں بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چوتھے نمبر پر حسین طلعت ہیں۔ ہم سب نے دیکھا کہ حسین طلعت کی بری پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان جیتا جتایا میچ فائنل ایشیا کپ کا انڈیا سے ہار گیا۔
अगर वो कैच पकड़ लेते तो यकीनन तौर पर संजू सैमसन वहां पर उसके बाद जो उन्होंने 2 छक्के मारे वो नहीं मार सकते थे, जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही बड़े प्रेशर में थी। उसके बाद नाज़रीन 5वें नंबर पर बात करें तो हारिस रऊफ हैं, जिनका आखिरी ओवर हमें बहुत महंगा पड़ा, और ना सिर्फ एशिया कप 2025 के फाइनल में, बल्कि इससे पहले भी बड़े बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली के आगे इन्होंने आखिरी ओवर में 15 रन खाए थे। अब हारिस रऊफ नाजरीन देखिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना ख़राब है। हर किसी शौकीन क्रिकेट को पता है कि अगर हारिस को आखिरी ओवर में 20 रन भी दिए आपने डिफेंड करने के लिए, तो हारिस 20 रन भी पहले 4 गेंदों पे खा जाएगा। एक ऐसे बंदे को नाजरीन एशिया कप का फाइनल का ओवर दे दिया गया जिसके हर किसी को पता था। अगर सलमान अली आगा बेहतरीन कप्तानी करते, मिडिल ओवर्स के अंदर अगर मोहम्मद नवाज को ओवर्स दिए जाते और फिर आखिर में शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ का कोई ओवर बचा कर रख लिया जाता जो 20वां ओवर करवाते, तो यकीनन वो आखिरी 10 रन डिफेंड कर सकते थे। लेकिन नाजरीन बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं हो सका और हारिस रऊफ ने वो स्कोर पूरा करवा दिया। इसलिए अब हारिस रऊफ भी T20 टीम से बाहर हो रहे हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर नाज़रीन खुशदिल शाह हैं, और इसी तरह 8 बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए हैं। ये वो नाम थे जो तकरीबन हर मैच में पाकिस्तानी टीम में नज़र आ रहे थे, लेकिन कारकर्दगी इनकी मुसलसल 0 पर चल रही थी। और यही वो फैसले हैं जिन्हें सुनकर हर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि आखिरकार टीम में झाड़ू फिर गई है और टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीली आ रही है। अब आते हैं नाज़रीन सबसे बड़ी खुशखबरी पर, वो है बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तानी टीम के एक कप्तान बन चुके हैं। ये उनकी कप्तानी का तीसरा दौर होगा, और बाबर ही वो वाहिद बंदा है जिसके पास वो क्लास, वो टैलेंट और वो शख्सियत है कि वो पाकिस्तान को फ़ख्र से लीड कर सकते हैं। बाबर आजम की कप्तानी में नाजरीन हमने 2 मरतबा बड़े इवेंट्स में भारत को शिकस्त दी। उनके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की भी कौमी टीम में वापसी हो गई है, मगर इस बार एक फ़र्क है, बाबर और रिजवान ज़रूर टीम में खेलेंगे, लेकिन कोच ने वाजिया कर दिया है कि अब प्लेइंग 11 बाबर की मर्जी से नहीं बनेगी। टीम का इंतखाब कोच और मैनेजमेंट की मुशावरत से होगा, यानी वो मनमानियां अब नहीं होंगी जैसे हमने देखा कि एशिया कप के दौरान कप्तान अपनी मर्जी से जिस मर्जी खिलाड़ी को बेंच पर बिठा रहे थे और जिस मर्जी खिलाड़ी को टीम प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, ताकि ज़ाती पसंद और नापसंद के बजाय मेरिट को फेवरेट करार दिया जा सके। जो बेहतरीन परफॉर्म करे वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। स्क्वाड के नए चेहरे देखकर आपको लगेगा कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नई रूह डाल दी गई है। नाजरीन नंबर 3 पर साहिबजादा फरहान शामिल हैं, जो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे। उसके बाद नाजरीन हमने देखा कि एशिया कप के फाइनल में भी और इससे पहले भी भारत वाले मैच में भी उन्होंने बुमराह को बड़े ज़बरदस्त छक्के मारे। ओवरऑल टूर्नामेंट में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही। तो तीसरे नंबर पर नाजरीन उन्हें शामिल किया गया है। उसके बाद चौथे नंबर पर हसन नवाज हैं, जिन्हें बार बार डाउन बैटिंग ऑर्डर पर डाला जाता था, मगर अब कोच ने उनसे वादा किया है कि वो अपनी असली पोजीशन यानी नंबर 4 पर ही खेलेंगे और वहां पर टीम को मिडिल ऑर्डर में उनको सहारा देंगे। उसके बाद नाज़रीन शादाब खान की भी वापसी हो गई है, जो एक अरसे से टीम से बाहर थे। एशिया कप से पहले भी खबरें आती रही कि वो एशिया कप के स्क्वाड के लिए फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, मगर अब वो एक मुकम्मल ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं। और अगर कंपैरिजन किया जाए शादाब खान और सलमान अली आगा का, तो यकीनन शादाब खान उनसे बेहतरीन ऑप्शन हैं। उसके बाद नाज़रीन मोहम्मद नवाज भी टीम का हिस्सा हैं, और ये बात सब जानते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। और अगर फाइनल मैच में जैसे पहले भी जिक्र किया सलमान अली आगा उनसे कोई 1-2 ओवर करवा लेते तो यकीनन पाकिस्तान बेहतरीन पोजीशन में होता। पिछले मैचों में उन्हें नाज़रीन बॉलिंग नहीं दी गई और यही वजह थी कि टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी नाज़रीन नसीम शाह की वापसी है। जी हाँ, लंबी इंजरी के बाद नसीम शाह अब फुल फिट होकर वापस आ गए हैं और स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। नसीम शाह के साथ अब्बास अफरीदी को भी मौका दिया गया है, जो पिछले कुछ अरसे से कमाल की बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे थे। ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए फिनिशर भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ अहमद दानियाल को भी शामिल किया गया है, जो बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। यूं लगता है कि अब पाकिस्तानी टीम में वो बैलेंस आ रहा है जो कई सालों से गायब था। शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा हैं। हारिस रऊफ की जगह पर सलमान मिर्जा को शामिल किया गया है। एक और ज़बरदस्त फैसला ये किया गया है क्योंकि सलमान मिर्जा को ना सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, बल्कि प्लेइंग 11 में मौका मिलने का उनका कभी इम्कान है।
स्पिन डिपार्टमेंट में भी दो बड़े नाम शामिल किए गए हैं। एक तो नाजरीन इब्रार अहमद है और दूसरा सुफियान मुकीम। दोनों ने डोमेस्टिक में बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन मौका उन्हें कम ही मिला और हमने देखा कि इब्रार अहमद ने एशिया कप में कितना ज़बरदस्त इकोनॉमिकल ओवर्स किए। अब कोच ने उन्हें मौका दे दिया है और यकीनन ये दोनों स्पिनर्स टीम को मजबूत करेंगे। आखिरी लम्हात में नाज़रीन सबसे बड़ा सरप्राइज आया है। फ़खर जमान को ड्रॉप नहीं बल्कि रेस्ट दे दिया गया है और उनकी जगह पर उमैद बिन यूसुफ को शामिल किया गया है। कोच ने साफ कहा है कि फ़खर जमान को निकाला नहीं बल्कि आराम दिया गया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े इवेंट में पाकिस्तान को कहीं भी खड़े होकर अकेले जितवाने की ताकत रखते हैं। इसलिए अब उनको आराम दिया गया है ताकि वो ताज़ा दम होकर वापस आएँ और ये फैसला भी एक परफेक्ट फैसला लगता है, क्योंकि टीम को यूथ के साथ साथ तजर्बे भी चाहिए और आगे 2026 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान का बड़ा इवेंट है जिसकी तैयारी के लिए ये सब हो रहा है। अब नया स्क्वाड मुकम्मल हो चुका है। इसमें बाबर आजम कप्तान हैं, मोहम्मद रिजवान, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, अहमद दानियाल, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अरफान खान नियाजी और उमैर बिन यूसुफ शामिल हैं। दोस्तों, ये सिर्फ स्क्वाड नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक नया पैगाम है। ये पैगाम है कि अब पर्चे सिस्टम नहीं चलेगा, अब लॉबियां ख़त्म होंगी और अब सिर्फ वही खिलाड़ी टीम में होंगे जो परफॉर्म करेंगे। शुएब अख्तर ने आते ही दिखा दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और अब टीम में शायद वही जारहाना क्रिकेट खेली जाएगी जिसके शुएब अख्तर खुद भी आदी थे। नाजरीन, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रात 7 बजे खेला जाएगा और ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक नई टीम का पहला इम्तहान होगा। देखते हैं कि नया स्क्वाड मैदान में कैसा रंग दिखाता है।